garlic. Oh, chili garlic. Lagyan natin. Chili, fried chili garlic yan. Para maanghang. Diba? It contains sugar. May sugar. Kuha mo na sugar. Haluin. Mamaya, tikman natin kung tama na yung, kasi nilagyan ko ito na yung asin kanina, kunti yung imasag natin. So, mamaya, tikman natin. Pag medyo tabang, saka natin nagdagan ng asin. Takpan muna natin. Para maluto siya.